яким лайк дӯстон тв хуш омадед. раҳмати алло барои лайктон. салом назм мубарак ҷума. ва алайкум салом. хушкелабсиз гузел. рӯзи ҷума ба ҳамаи мусулмонони дунё муборак бошад. дӯстон тв раҳмати алло ба шумо низ муборак бошад. додарҷон хуш омадед як бори дигар. боев 5 лайк. зинда бошид додарҷон. боев занакин мардакин. салом опаҷон созӣ. ва алайкум ассалом. хуш омадед. раҳмати алло шумо соз хуб саломатитон хуб. ҷума низ ба шумо муборак бошад. шави рӯзи ҷума гузашта боша муборактон бошад. имрон имрон 7 лайк. салом алейкум опаҷон. созе назин фарзандо ҳама наст
ва алейкум ассалом, раҳмат барои лайкат. алҳамдулилло соз худо ба шукр. худа кат соз нас саломатит хуба. имрон номи ҷиянчамай ба худо имрони ростия ҷиянимай субҳоналло. имрон ном ка хондум хел кардам имрони ҷияни ман зан ҳастам апаҷон ба худо фақат фуромӯштад мекунам. хуш омади хоҳарҷон, хоҳараки қанд. 8 лайк. салом бобоҷон. ва алейкум ассалом, раҳмат барои лайкат бачаҷон. ман ҳам зан ҳастам, медонам имронҷон кира медонам зан ҳасти, ира фуромӯш кардам. як бор гуфта буд ки зан ҳастам, бо фуромӯш кардам. хуш омадед хоҳаракои қандон, дар қадамотон садқа. чӣ гап хабарҳо тарафотон дапаҷон? ҳечи тенҷи карантин кардам димбора ҳозир инами спортзал кафею ресторанем ҷо маҳкаманд ҳозираш нем хабар сообщества кардам бачаҷон. Раҳмати алло бачаҷон. аму чира бобоҷон, аму видеояку видеое ки нав партофтагим ден ражденияку ҳамура друзьё да иму парто ку я борон хеле кинем чи ҷамъ мешавад, чӣ меган? просмотр соатам қариб омада, иму мегум тест кунамаш. апаҷон канали ман дастгирӣ кунем ключ. каналтон чия кия ки хоҳарҷон? ина калитит метам. фақат хоҳарҷоно додарҷоно чиётона силкаотона удалит кунем ки ба худо тамоман соатам намета. соату силкотона ай боло удалит кардам гира поён тез мондан бигирган несочаҷон. зинда бошӣ. 2 сол зиёд олмонда зиндагӣ мекардам. шавҳарам пасол сода кор мекард. ҳозир бошад дигар шаҳрда. ҳозир кадом шаҳрда имрӯ? маҳум лайк мондам. салом апаҷони олмонӣ созаки раҳмати алло хоҳараки қанда мошалло. раҳмати алло барои лайкат. хуш омади хоҳарҷон. ва алейкум ассалом. я бор дигар сози саломатиёт хубай фарзандакот ниникакат соза. мо алҳамдулилло созем худо бошукр. ҳоли ман дар друзьёҳоям мепардум апаҷон ден раждения гап нест хоҳараки қандам. ку силката я бор мома будром каналат ки я бор шумо данестум чӣ? чизи вазъияти ютуба чӣ хеле шидагия. ҳозир фақат чиз ва чӣ мегӯянд плейлист обуна шавем. и хеле намешава. вақте ина видеорам тамошо мекунем ку агар кадоме подписатсия кардагӣ набоша видеора подписата нокарда аввал камакак тамошо кунем. ақаллан 1 минут ё 2 минут. не агар видеои дуроз боша хай 3 минут. агар видеои кӯтоҳ боша 1 минут тамошо кунена. баъд подписатсия кунен, ба лайка биҷиқен, ба коммент бинависен ки бовар кунед ютуб читон мекунад, вайтон мекунад, удалит мекунадон барое ки ҳозир қонуни нав омадагия подписатсия накунен. аввал тамошо кунед камакак ба бикунед. мушегиш қати қонунош ҷаҷон. ман ягон каса дигар дастгирӣ намекунам. бахшиш гап нест. хай майли боиф чиба чира чиба. салом апаҷон. усмон надидамуд бахшиш. ва алейкум ассалом. хуш омадед. соз саломатиёт хубай усмон. коракот созан хуш омадаи бари боло бигзар.
شکرانه الان مگزین رفتنی نینیکک نان خری قطی اوتش رای سفید خواهر که پشگون کس قطی من دگونه نمیشود چی باید نما دگونه تون چی باید دگونه نمیشود زنکی و مرده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به مردم مسلمان روزی سعید جمعه مبارک باشه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته رحمت الله با شما نیز مبارک باشه جیان جون میگم نبیره جون سوزی نغزی سلامتیت خوبه پدر و مادر خیش تبارو همه کسا خوب هستن یکش در خوبی کدیم بسای بابا جون میگه گرد نیست بچه جون شما چند ساله نپا جون خواهر جون که خیلی بگم دایی دومین افیر خوب نمیشه از این سالی تولد و بعد نوم چی باید که مرا بفهمی خواهر جون برای ما هیچ وقت در افیر رو نمیگم سالی تولد همین چیل بولویم آخه هیچ کره دستگیری نمیکرده هیچ کره دستگیری نمیکرده رحمت اپا جون عثمان میگه سلام علیکم بس و علیکم السلام خوش آمدین سلامتیتون خوب کارکتون سوزم حالا گپای سازمون خیلی گپای سازمون گفت بابا جون میگه خیلی هر کس هر چی گفتن میگره بچه جون اهمیت نده میگن که با زبان شیرین مور اهلچش برو ما گفتم بگیرن اهمیت نده ای اگر گپی مردم گوش کنی گپی آدم را گوش کنی هیچ وقت کانال تا پیش نمیتونی ببره برای همون کار میگیری در یوتیوب خدا کور میگیری گن میگیری شال میگیری نه دیدم نمیدونم نه خوندم نه دیدم گپای بیزیبا اهمیت نمیتونی خیلی کانال پیش نمیره بچه جان این زبان شیرین داری نفا جان رحمت الله برای بهترین سخن خواهر میشین با فکر ما کلفک کلیدت بتون کلفک من نپا جان کلفک من هیچ خیلی نفهمیدم زنک اپا جان ای ماشالله خواهرک قند مگنی رحمت الله برای سخنی بهترین خواهر جان عزیز پرسته چلایک شکر الحمدلله سوز ماما جان شما چه خیلی سوزین سلامتیتون خوبه انشالله الحمدلله نبیره جان سوزین خدا بشکر الحمدلله کلفک من اپا جان چه خیلی کلفک بودگه نفهمیدم کلید اینه کلید صدقه سرت خواهرکی قندم نه که فقط جگراتون صدقه خواهرکای عزیزم همین سیلکاکاتون رو دلیل کنه که ایروی همین سیلکا میگه ساعت کمی داده ساعت تماما کمی کرد بخشیش اگه بخشی میترسم اول بخفه نشویم فهمه اپا جان هیچ چیز نمیکنه ها خواهرجای نمیبینه که در همین افیرا چه مثل گپ خبرهای حقارتهای مرا میگوی مرا بگوی اگر ما در گیجا در بین افیر نمیدونم در چی که دستم خود کدام حوزی میگوی اگر حوزی بگوی من تو که دستم کلید دادم مده مرا کلید دادم خواهر جان ماما جان همیشه سوز باشین تیلی ما زریت کمه با میام ماما جان در بیرون هستم خونه دا برسم با میام گب نیست نبیره جان رحمت الله برای دستگیریت می ندارم مرا کلید منپت دادمت کلید دودر جان دودر میشین یا خواهر میشین زنده باشی رحمت الله برای خود نه که راستی گب نمیدونم ما شما دا هستم نیستم انشالله که ساعتی مرم قریب آمده دستگیریتون میکنم مثال گپ زنین دستگیریتون میکنم این مثال چه میگم من مثال ایره نخریده باشم پاکتی چی نکردم جانی من نباشه یک لایک یک سابشی ما پرداختن این یگون چی را نمیگیره که ما بگم شما مرا پول بدین ما شما را دستگیری میکنیم انشالله که دستگیری از جانب ما میشه کمان باشه خیر قبولش کنی به جای بسیار رحمت بس میگه رحمت به شما نیز رحمت اپا جان اینقدر تورت خوش رو کردی قریب میشیدین بچه من خونه شما بردون تورخوری میمرم شده به خدا راست میگم پروست جال کده میگم که اگر قریب میبیده می دوستا را همش یک معرکچه میکردم یک تورتی کلان میبختم همه تا فیروز میکردم جال کده دوریم
برادرها دستگیری کنین، ما نیز دستگیری میکنیم. بس میگم چینی مادرم بودین اپا جان، موزکاتون شنیدم گریه کردم. همه قوچه جان ما یادی کردم ایفیره بسیارتر کنین اپا جان، امکانیت باشد. ای رحمت الله مرا بچه جان ما یاد کردم بخدا دینا قدش گپ زدم سبحان الله و ایس گریه کردم ایس تماما گپ زدن نتونستم قدش. مایل اپا جان در پناه الله باشین. من صدیق رمان بچه ما بیارم. مایل خواهره که قندم امران جان رحمت الله برای دستگیری رئیس سفید شما دو خواهر یک عزیز پدپیست کنید، ما نیست پدپیست میکنیم. بازی ببینم که شما اول بگین مردین دادر بگم خواهر بگم کویا پر سخن کنه انشالله که میدارم میکنم. بازی نه بعدی چی فیلم به هر دی کانالم کدام داشتگی نباشم دامی گو خیلی آدم ما آخران میگم ما یک ویدیویی که دیرجده نکم ده بدرون چکنه بعد کانال به هر دی کانالو میدارم انشالله دستگیریتون میکنم. مادر جان میگم ای همین ساعت شما ممکنه ای любое время конечно ممکنه چی با ممکن است شما نیستین اپا جان کانالی من در میشمد خواهره که کانالی خودم کردیم. ای رحمت اپا جان تورتوی زور میکرده دهان افراد زنده باشی. رحمت الله برای بهترین سخنت گتوفکا و علیکم السلام ولوگ خوش آمدی خواهر جان. رحمت الله برای تبریکاتت خوش آمدی خواهر جان. خواهر میشین به فکر من گتوفکا شید خواهر میشین. هر کی کانال داره سیلکه مونه پدپیست کنم بعد توی هم پدپیست کنید. خواهر جان من بس دادر میشه خواهر میشه 10 پرسید سوال دادم جوابم ندادید و انشالله که بعد افیرم گفتم که داموی وای دیرجده نبودرو یگون کامل مون اگر نشیده باشی بدر اومدم بشه انشالله که به هر دی کانال میدارم دستگیری میکنم. خدا خواهد بعد افیر ادامه که کانال داره مرحمت سیلکاتون امون نه که بالا اتکنه نه تیز موندم گیرم دیرجده نیاره توقع خوردم راست میگه جیب کرانتین بداخل آدرسو تا نمیدونستم مخم قزنگ زدم نه برداشته تلفن تا که فایراد کنم نتیجه سیمیم خدا با علیش کردیم تیجه سیمیم خوش اومدی خواهره که خندم به خدا نشناختم نام تامی علیش کردم گینو میکنم تا فراموشتت میکنم. سبحان الله مهربان. ای شما زود روز دارین مادر جان تبریک اگه 100 ساله شوین تمام خوشی زندگی رو خوبونم و مادر دارم نبینه در پجان رحمتی الان که من زود روز ندارم کی به دختره که مایده کی به هر حال رحمتی الله برای بهترین تبریکاتت خواهره که قندم اصلم شیرینم نبات و مرملات و مایلی اپا جان تورتم بیارین به اپا گب نیست چی به صدقه سرتون تورتم گپای کسی نشیده باشه بدروی مدد مرم دستگیری کنی که امی 1007 بودم و پر آمدم 1003 شیدگیم وقتا یک 1002 شم جای باید نیم برای سبشی سر میکشم 1002 یک بار میکشم سبشی سر. خوش آمدین همه کسا. تورتفان پختی اپا جون بشخی راست میگه تعریف مگ نگوز
шукр бику. Срочно салом апа. Срочно ва алейкум ассалом. Шукр хуш омадӣ. Соҳат саломатиёт хуб кӯракот созан срочно. Апаҷон Сабринаҷон 100 еврора чӣ харид? Баъд видеош кун харидагиша мо ҳам бинем. Ба худо ҳоли нахаридамош, ҳоли ягон ҷона мактаб нестан охе. Мактаб ки ҳаста ягон ҷо набурдамош. Гуфтум я великш мегирим, ба ӯ 100 евро якҷо велик мешавад. Ҳамора гуфтум буром я шаҳр кӯбинам, агар велик боша дар болош ягон сомонам я великш велосипедаш бихарам. Намедонам худаш чӣ мегирад. Гуфтам чизе мефорад биё бирем бигирем. Намедонам вале чӣ мегӯяд. Дар дасташ истодаам 100 евро. Апа фирма чӣ хел кушам? Ма хуҷанд. Хуҷанд келини чӣ хел эфирта кушта наметуни? Намеброд. Шумо аз Олмонда ҳастен? Бале, ман Олмонда ҳастам. Бас эфирта кушта наметуни ки хуҷанд келин? хуҷанд келин соз саломатиёт хуб кӯракот созанд. Ба худо нашинохтамат куда фарзандакот созанд. 13 лайк. Ассалому алейкум опаҷон созен. Худо раҳмати Алло. Ва алейкум ассалом. Худо бошагар мо созем нағзем саломатимон хубай. Худака чӣ хел соз кӯдакакот созанд Дилияҷон. Ҳама каса хуб боша иншалло. Раҳмати Алло барои беҳтарин суханат. Шумо низ ҳамчунин куштанӣ шудам. Апа Дилияҷон салом созали мегӯям. силкотона илтимос айболо удалит кунед хоҳаракот додаракои азиз. Басир мегӯи субҳоналло астағфирулло. Ки цвети ручная ҳамҷа ҳасти силка дар боло ай ба фикрам. Ки удалит ята дар боло мондагия. Ай бас ята дар боло мондагия силкатона удалит кунед. Ай бас чандта мондагия? 2 3 раҳмат мон аст духтарам гирия дорад ба ҳамон саросима навиштам. Гап нест хоҳарҷон. Ай кӯдакакота нигоҳ кун. Дугона шумо чанд фарзанд? Агар мара бугӯ ман худо ба шукр 3 духтарак дорам. 2таш майда 1таш калон. 4 фарзанд доштум. 3 духтар доштум. 1 бачам аз дунё гузашт. 3 духтарак дорам худо ба шукр. Аллоҳ худо ба шукр. Хуш омаден ҳама каса азизони дилам. удалит кардам. Раҳмати Алло хоҳарҷон. Чӣ ба намешавад кушта аз ман як бор шумо нишон диҳед. боло да я ваяй ку хуҷанд келин. Ман наметавонам охоз эфир чӣ хел нишонот додам намедонам. боло да ин хел як крестикай ку чира биҷиқ инами вай аватарта биҷиқ. Ина аватарта меҷиқи. Аватарта вақте меҷиқи ку узбекума ба ин ди телефон қатимас бебо нишон битум кани. Нами аватарта меҷиқи ку. Аватарта ки ҷиқиди чӣ меброя? Вай чӣ меган як зарб ранги хали броя ку намура биҷиқ эфират мебра. чӣ ози ҳама чӣ али шида ҳамдардӣ ба ҳозир нест ҳамон. ба худо икс буда рост мега икс буда крестико мегӯям икс буд. ва ба худо ма чӣ хел мекушам агар валӣ сози хуби кӯдакот созан Дилия мега аз шумо биромад ози ҳамо икс. Ай ма ромада? хуҷанд келин боло да зер кун. ҳамора мегӯям болора зер бикун. ами боло да ки вақте ки зер мекунӣ кунам крестик меброя. Чӣ меброя? Намо икс меброя. хай нашид кушта мо рафтан бигира соата ҷамъ мешавад то пагара соатот буд мешавад. салом олами сухан. ва алейкум ассалом. хуш омадем.
شکرانه الله پای دیلا جون نینیک مگزین رفته. دیلا جون نینیک مگزین رفته. ولی میگه نینیک مگزین رفته. دیلا تجه کدوم بولویا. این همی بولای اواتار تایکو بولای کانالک تنم صورتی کانالک تای بور بجود. پاشکا کانال ما میفروشم کی میخرد. غلامی سخن میگه کانال میفروشم کی میخرد. آدمی که اواتار کتونا زیر کنید اینا نگاه کن که باز بین کنی باز زیر میکنی بین کن میبینی اینا دیدی ما هم نیسته ها خودم در نه ما را نشون نمیده روز میگم آدم نیسته میدونی چی کن او چی میبروی کو خواهر جون اینا وای میبروی که نگاه کنده اونا دو تا خیلی برابرک برومدگی کنی وای بجق اینا جای ما دا برومدگی کنی پرک ده دو تا خطی چی برومدگی رنگی برابر برومدگی کو کامونا بجق میگه چسبیده مونید خودش میمیرد و میگه پیلوس میبروی بولو ده همورا کش رنگی حرفی ایکس کش اوخی ستوب میشه تمام کردم تو نیستیش اینه می اولامی سخنم میفروشم سروش نا پول در کوره من اولامی سخن میگه کانال من پول در کوره کسی که کانال خره مرحمت کانالشم میفروخته اولامی سخن بس دیدی سیلکوت او دالید نکدی کو خدا میکنه مکن بخرین خورین تو سر افیر دیله میگه دیله تجی نیست پیلو سوخی شکر کن وی نبوشن نمیشه و مادم نمیبرویه به خدا نه پیلوسای نه مینوسای ای چی میشه و گنی توبه کردم خدا ای نسترویکه باشه که به نسترویکه را نه ای نسترویکه نیست ای چی باشه مادم نیست اینا خیلی رفتم بگیره نو بود ای ما افیرم مونده خوب کرده نمیتونم دیدم طاقت نمیکنه فهمو خود جان کلیم دیلتجه میگه تلی من میمورم نازد میبروی نباشم میمونم چی کن اگه نه تلفن دا پول نی بکش با گشته گریون کن اپل منی شکم سیر کن تو سهر شید در سریفی هم خیلی اک میکنیم روزدار مخیم شب افیر میکنم نصیب تونم نصیب ایشالا میدرم خواهر جون دا چی بنویس که دیلا جون و بنویس برای که روزدارم بعد روزشکوی دیگه خشد نمیتکو خودت میدونی دا ایمای دا واتساپ بنویس میشه ای دیلا جون ما چی رو گفتم او را چی خیلی سکچت کنم بعد دیگه نمیدونم دا واتساپ نویستی نه نویستی دیگه برو اومدم سیلکوتون удалить کنم بچه که بس که جوشید سیلکوش удалить نکرد بختم مگرم چیش روی کنم این خیلی удалить نمیشه خوردی؟ نه مایل موش رو باشید شما بچه جون
через кадом предложение видео кардистем. Мара мегӯй. Монтажи видео агар мара пурсӣ ма чанд та вай дорум. Ма ҳозир медонӣ ба чӣ кардистам. Агар мара пурсӣ ма ба чӣ буд номаш? Ширкиш. Номашо фуромӯш кардам субҳаналлоҳ. Агар тунам хонаи ҳамсоя меҳмонӣ наравам. Оҳ бача. Мардума чӣ хеле кушам эфира. Ки келин хоҳарҷон инак марам да чӣ задам? Да фикр задам ки ма чӣ хел мекушам. Чанд фарзанд доред апаҷон? Худо ба шукр 3 духтарак дорам. Ма рафтам зодрӯза дида омадам. Мошаллоҳ. Амои лави тортак ягон чи начашиди торта мазаша медиде. Апа ҳамёра гӯ канали нави мада шаван гӯ. Кадоме хоҳарако ина олами сухан додармон чӣ монда? Силкаша монда канали нава кубудрина дастгириш кунем. Кадоме канал дошта бошем. Гап не ба сатр духтартон. Ҳамон худо ба шукр ба сатрем. Ай калонимон саркада то майдакимон ба сатра. Кӯдакон ай кӯдакишон сатр кардаган. Хуҷанкелин советҳои додагии мо намешида. Ягон одами дигара пурса. Гап не ба сатр духтаротон ирахондам ҷинӣ карди. Хоҳарҷонак ма чӣ хел мекушам? Ба худои наймарам намебирояд. Субҳаналлоҳ. Ма магарам баъд полни вайш кунам. Вай бикушамш телефона ба ай сар гирён кунам. Мошаллоҳ апаҷон маям ай худамам мешиносам ки ба сатрам алҳамдулиллоҳ мошаллоҳ беҳтарин ба худо ки сатри ҷо беҳтарин чия. Ҳами духтари димангим рости гап мактаб синфи 1 мерафт ба фикрам. Синфи 1 мерафт худо дар дилаш очагу ма сатр мекунам кӯдак ягоне. аввал гуфтам не оча ма сатр мекунам. Гуфт хамали гуфтам рафтам сатрш харидам овардам. Ба саракш дохт. Ҳозир бовар кард як ҷош метова девона меша як мӯи сараш метова. Хай худои бузургу меҳрубон шукрона мекунам. Худованд то охира ба сатр ба ҷошон кунав. Шайтона танашон дур кунав. Ба шарму ба ҳаё кунашон. Амин. олами суханаку кадмет канал будурен дастгириш кунем. сатраи хушрӯ доранд духтаротон апаҷон. иёра медонӣ хоҳарҷон ман ай тоҷикистон материал харидагиам бугум мешавад. Не дигар хела резинкаи ки дигар хела бугӯ ки кушод мешава ё ки каҷала мешава лавошум кашол мешава хеле нест. Материалаш ганда материали хушрӯ ай тоҷикистон овардагиам да ҳамиҷа дӯзондаги шумо. салом апаҷон сози хуби Мансур Амонов. Ва алайкум ассалом хоҳараки қандам. худо ба шукр мо нағзем. алҳамдулиллоҳ худакат соз нағз хуба хуш омадӣ хоҳараки азизам. усмон омин мегам. хуш омадин ҳама каса азизони дил. олами суханда кадомет канал дорем марҳамат обуна шавем. зудрӯз чӣ хел маъқул чиди ё не ягон аймон лаваки тор буриди хурдӣ нахурдӣ. раҳмат апаҷон. ба шумо низ раҳмат барои таҳракҳои қандам. ҳамин Мансур Амонов шумо зан ҳастен. шумо да ҳама ҷо мебинам. ба ҳамин главнитон смайлики
دوست داشته مرا موندیم. ای منصور چیه؟ زنه. سلام اپا جان قندم سازین خوبین اویلوی در روسیه میگه و علیکم السلام. الحمدلله سازیم خواهرک شیرین سخنم خدا کت سوز سلامتیات خوب کورکات سوزن خوش آمدی یه بار دیگه. یه امیجا ده عصر خوندم. خداوند اصل نمازت قبول شو خواهر جان. خوردم سیر کردم اپا جان. ای ماشالله اینقدر ترد مزه. سبحان الله این فیلم برای یک زنکوی کردگیم هیچ گپ نداره خواهر جان گپ نیست. این یوتیوب گفتی گپای چیکی میلیون میلیارد دادن داره خواهر جان هیچ گپ نداره سر دادن بگی. یا تی ای گوشتی بیلیون تونم چشیدم با مزه دستون درد نبینه. رحمت رحمت اوش جان نوش جان. افیر بیواز مونده من گپ نفهمیدم خواهر جان که افیر بیواز بود نماز تو نخوندین خداوند نمازت قبول شو خواهر جان عزیز. обуна шавен апаҳо аз барои алло апаҳо обуна шавен кӯям дия додарака дай мубан кӯя будуроин дастгириш кинем беҳтарин мешавад. ба фикри олами сухан ино бисёрҳо мара дар ҳамаи ҷо тамоим тамоилҳо мара дар ҳамаи ҷо мебинӣ ҳастам алиш кунам главнима мансур амонов мегӯяд беҳтарин дастгирӣ мекунӣ мошалло беҳтарин. ассалому алайкум меҳри модар. ва алайкум ассалом хоҳараки азиз. қанд набот шоколод мармалод баут сникерс алёнкам созӣ нағзи саломатит хуба хуш омадӣ хоҳараки қандам меҳри модар. оилавӣ дар россия меҳрӣ гуфта апаҷони азизу меҳрубонам ширин суханам қандам асалам шакарам фарзандон нахвастам иншалло апаи гулам оилавӣ алҳамдулилло хубем алҳамдулилло раҳмати алло барои беҳтарин ширинои суханои ширинут хоҳарҷони азиз мо хуб ҳастем. омин дилияҷон нига оилавӣ дар россия меҳри модар гуфта меҳри модар сози хуби дилияҷон гуфта не маъқул нав накун ай куҷо меёбам ман шумоя мега не маъқул ай нав накун ай куҷо меёбам ман шумоя усмон мега исми то шумо зан ҳастем усмон усмон нависаги мансур вале зан ҳастай усмон. оилави апаҷон созен хубен дилия теҷе мега апай меҳри модар салом ба ҳамаи каналон шидамтона бо комменташ олами сухан мега шукрона алло соз ман дилия шумо созен хубен иншалло меҳри модар мега усмон хандида раҳмат миннатдорам ҳамшаҳрии мана 40 то видеотона монда иншалло бо давомашам мемонам меҳри модар мега. кадомет канал доред хоҳаракҳои азизам хоҳаракҳои қандам агар шидагӣ набошам бо як борга эълон мекунам дар ҳамон видеое ки ден раждения ку дар ҳамон ҷо бидуроен мада нашида бошем мада шавен ма иншолло ки баъди канал медорам дастгиритон мекунам. апаҷон торта дар болои стол мондам ба сари салат рафтам то омадам ниник қатъи оташ торта хӯрдам гуфтам раҳмат бугӯ апаҷони омонира оши ҷонтон шава хоҳарҷон оши ҷонот шава. вали сози хубӣ иншалло апаҷон меҳри модар мега меҳри модар соза ки вали мега хуш омадед хоҳаракҳои қандам. ай дарози калон када ай ма чанқа дурем жал када ҳама зурем ай ма дурем апаҷон усмон бахшиш ма хиёлам мард ҳастин мансур амонов мега не вай зан астай хоҳарҷон. наздик бошен ки пешактон равам апаҷон ба худо рост мегӯй
روزی گفتستم که نزدیک باشین همه تا زنگ میزنم فایرال میکنم که بیاین یک تورت پختم قد خودم کلون بوزبالا نه من زن هستم مسلمان میگم. ولی شکرانه الله سوز ما پجان مهری مادر میگم. والله می سخن سیلکه مونده کسانی که نشیدن مرحمت بدرویم مهمان شویم. نه خود در همین یوتیوبی وحبرم همین 4 زنک باشنه سبحان الله. من مخصوص برایم خواهرکا افیر کردم که زنکا همه تون بیاین 4 تا چک چک کنیم در همین یوتیوبی. گفتی گپایم کمپیری مامای ما که وحبرم 4 زنک هست. منصور تولد شما چند؟ اپای عثمان شما را من نمیبینم کو افیروده منصور مامون اپا جان علمانی چی به اکای مفید نیست ایقا سوال بتیمش روست میگوی بخدا هو یک شب ما در افیری کی در اومده بودم رسول لطیف فایکو در همون در اومده بودم همون جدیدش این الله یوتیوبی جوه مرگ میدارم سرمان قدر دیمیکنه که ولی با بعد دیمی افیر خدایی که سر ایلیا در اومدم با نمیدونم افیری کی در اومدم نمیدونم ندیدمش در یگان افیرو نمیبینمش دیرم بدرم نمیبینمش بر وقت هم درم نمیبینمش. منم کانال شما که با خبر شدم اپا جان ماشاءالله بهترین قدماتون بالای دیده любое время مرحمت داری افیر داری کانال برای دوستا باز است. اوخی ادمین که حوزی 6 کس افیر دارن افیر دارن و خدا مرم و یه وقت افیر کردم که کار داشتم اوخی کار که دارم دیگه بعد من نو افیر در یک شده استم ماشاءالله بهترین کی افیر کرده اگر زنکو کی منصور خواهر جان 99 اپای عثمان خواهر جان چی داره کانال داره سیلکت کلیتت بتون کنیا بر بینم 99 اپای عثمان مایم 99 کانال داری با نمیدونی کلیتت بتونم خواهر جان کلیتت بتونم خود دستگیری کنم در همون ویدیوی ما در یکم ویدیو گفتم که یکم سخن بنویس به هر دی کانال کودکم هم میدونم دستگیری میکنم برای همین ادمین که آدمای شما کم هم هیچ گم نداره کم بوده غمانه قدماتون بالای دیده هیچ گم نداره یه من خیلی کردم که هیچ کی افیر نداره من نگاه هم نکردم به خدا ای بالای جای نماز خستم گفتم افیر سر بتم من تو کدیسته بودم من تو را زباله ما گرفتم یک ساعته نیم ساعته افیر کنم بعد وقتی روزشکایی مانتوم تیار شود نه کانال ندارم اپا جان دیلیا خواهر جان شکرانه الله سوزم شما چه خیلی نویلوی در روسیه میگه همه کلیدش چیه اپا جان همین سخن گفتیستن کلید این معناش کلید یعنی که مثلا نوزید کلید داشته باشی کانال داشته باشی کلیدت میتون تو میتونی любой کس دستگیری کنی любой کس میتونه تو دستگیری کنه با این کلید любой کار کردن میتونن مثلا میتونن کانال تیگون وای کنن این کلید یکمش که اپاس نه دیمش که چند کارا بود میکنی با این کلید چی به یک نقطه نیست اپا جان پیروی شما دا سوال جواب میکردیم تو نمیشم و امورا میگم به خدا مرم نمیدونم امیروز کی را پرسیدم وای مرا پرسید ما وای پرسیدم دورای وطن کو خواهره که دورای وطن پرسیدم گفتم امو کی جوده وای نیسته وستوک نیسته چی به امنو نیستن با کی بود کی بود با
добрый день буд ки ӯ вай нестай. ба худои хоҳаракумон нестанд ки шудан намедонам. Закия вай нестай. бисёр хоҳаракон нестанд. напашка як кушона дама шава савоб мегира напар. кушона дама шава савоб мегира напар. додарак масадқа хоҳарако биён ҳами додарак меяд дастгирӣ кина силкаш амонда беҳтарин мешавад. гуфти гапам ки савоб мешавад. таржима боевик кинолар салют from рости гап нафаҳмидам чӣ гуфте. тарҷума ӯзбекин. агар ӯзбек бошин русиям нависен мефаҳмам. ман нест. зур ку калид. ой калид ҳам апасне ҳам фоидаворе ҳам апасне. кадоме ки ҳами олами суханда нашида бидроя дастгириш кине. силка тарин мешавад дастгириш кине. усмон ҳамсинф будам ку дар куҷо зиндагӣ мекунӣ? ӯ 99 насунда ман хел кардам канал дора. субҳоналлоҳ. ман ҳамиҷада ҳастам. мара накувин дила мегӯяд. субҳоналлоҳ. хоҳарҷони азизам корам дошта бошӣ. мошаллоҳ. мо ай ҳаматон миннатдорам. хоҳараки қандам. раҳмати алло барои дастгирӣ. тарҷума боевик кинолар ман нест мега. ма сахалинда шаҳри сахалинда. усмон мега дила ҳозир кофтанӣ будем. усмон мега программист ҳастам. созен алҳамдулилло созем. худак сози додарҷон саломатӣ хуба коракот созан хуш омадӣ. ма ҳамиҷа даём имом. дила мега салом ба ҳама созен ҳама каса иншаллоҳ. умар мега ва алайкум ассалом. алҳамдулилло созем. умар додарҷони азиз худакат соз саломатиёт хуб коракот созан. очаҷонат чихелай хуш омадӣ додарҷон. ки программист додарҷон хуш омадӣ. 14 лайк олами сухан. раҳмати аллоҳ барои лайкотон. ва апаҷон мороженое кардӣ. дилам суз шид. мороженое кардам. инаҷа бо балтика дестам ку. ма кам кам сарам дард мекуна. агане то охирои эбира ҳама ҳастон. хоҳарҷон ҳамаро дастгирӣ мекунӣ. мошаллоҳ беҳтарин. худмам сардардам. ба худо барам ҳозир последнее время агане соатам ба худо ками кам мондаем. ду бор се бор эфир кунам соатам буд мешавад. не ки барои нами сардардам намедорам. раҳмат апаҷон. ҳама соза ай шумо пурсем апаҷон. худо ба шукр аймони ҳама соза. худо ба шукр. олами сухан ин фаррух блогер тонакой инсоф додайку. олами сухан ин фаррух блогера. салом алейкум фариз. ва алейкум ассалом фариз додарҷон. хуш омадӣ. соз нав саломатиёт хуб коракот созан. ҳамеша соз бошин. мартиҷе мега раҳмати алло шумо низ ҳамчунин модарҷон тайтани ма саломи демисира бирасонаш. апаҷон созен хубен. фариз мега худо ба шукр. худакат соз нав саломатиёт хубай фариз додарҷон. як кас нест моро дастгирӣ кунад. хонасохтаҳо дилатиҷа мега мемурам ша хоҳараки азизам. ма гуфтам ку ма да чӣ гуфтам ку иншолло ки дастгирӣ мекунам. чӣ та мондам ку да имом мондам. имом шумо зан кани имом несте ку. имом ё усмонай ку. усмона бигӯ бале зан аста. апаҷон созем хубем. фариз мошаллоҳ. худованд ҳамавақт сарбаланду саломат бошем. бо чӣ ма беинсоф будам. олами сухан мега. камнамо шиден апаҷон. умартиҷи мега мара мега агар мара бигӯ бале ма рости гап сарам дар ҷони азиз беҳад сарам дар мекунам. умар шумо хуб иншаллоҳ ки дилатиҷа мега. ягон канал хар нестай. канал ма 5744 подписчик дора. фариз мега ин ҳозир имҷам як кас канал фурӯш буд. ба худо намедонам. инамҷа ҳозир бо ма эълон мекунам.
ягон кас агар каналхар боше на марҳамат Фариз Додарҷон каналша мефурӯхта 5744 подписчик дорад. касоне ки ба канали Фариз сухан кунанд. алҳамдулилла соз раҳмат апай дилия ай шумо пурсем Умар мегам шӯхӣ мекунам касе нахоҳад намеояд нахоҳад намеояд чи маҷбур мекунем дилия теҷи мега бале хоҳарҷон ин маҷбурӣ нест хоҳанд меояд нахоҳанд мисол ай дасти мо чӣ меояд ҳечи намеояд ҳаман зан видео кара намеша ки видеои занакӣ кунам усмон мега бале беҳтарин сухан мега одамизода лафзш забонаш ҳалолай бовар кардем хоҳарҷон ҳамеша хуб бошен Умар теҷи мега боча эфир биёем бобоҷон эфир кади охе а эфирм буромада наметонам макун голос роӣ кун Усмон Али дилия теҷи мега хандидеса бад мега хай окей салом алейкум Солмонҷон ва алейкум ассалом Солмонҷон додараки апаш сози нағзи саломатиёт хубай коракот созам ключ чанд сум ключ беплай субҳоналло астағфирулло бугум ман каналман мефурӯшам 203 подписчик дора Умар теҷи мега ҳе канал фурӯшо бисёр шуда Умар чӣ ба Додарҷон вайта мефурӯши каналта ҳама каса хуш омаден дилия теҷи мега бале ҳама каса азизони дилам хуш омаден ҳозир акс роӣ мекунам Усмон мега Мансур Тинҷӣ Усмон мега ма канали марам мефурӯшам олами суханам каналшам мефурӯшам Солмонҷон ту кӣ ваи сурати кира мондаи ку о ҳамсинфи ма грех ку Мансур мега ключ ба он шарте метем ки силкотуно удалит кунен ина калид садқаи сари Додарҷон не ҳамиҷаҳо даям ку ҳамсинфҷон Усмон мега апа бас дига кором бисёр ютуб надромадестам Умар теҷи мега хаймо кор бошад ютуба чӣ кор мекунӣ Додарҷон Усмон Али ма шинохтамат бешӯхӣ Мансур мега ма кия гане Усмон мега сад фоиз шинохтамат дар эфиро як одам нестай сад фоиз шинохтам дар эфиро як одам нестай Мансур мега касе канал хара комментария кунад ҳоли мегумад пага ай куҷо меёвам пага шуморо ҳамиҷада бугӯ шӯхе шумо дар кадом шаҳрен эмада ҳишка нашид ку ё канал надоран охе ки олами сухан Додарҷон ма тира меёвам ту мара наёв Мансур мега ино канал надоранд ки олами сухан Додарҷон иём хел ака ма эфир барои занакон ҳастам бароим омадиям ҳами смайли гуфти сағира шинохтам ҳама бовар кунам ман намекунам
гап нежду ҳамсинҷон. аммо номи худат шурӯъ буд. Эълон срочно ягон нафар канали ма равед ку эфирам ҳаст ё не. ба эфир ба канал ба телефонам намеомадагани худмоз мерафтам. эфир ма ба канали телефони главним чикадагим ба ин наёфтамадагани ози худа мерафтам ки келин ма бо омадам тел мурд. хуш омадӣ влог готовка, хуш омадӣ қадамотон болои дида ҳама каса азизони дилам хуш омадӣ. нози ма мерам. мансур гиҷо мера хоҳараки қандам. мансурҷон ман шуморо нашинохтам ку. усмон мега моҳ давлатов салом ва Шутка чи чорна қатисақ мекни ку барам харда мекни ба мешуша халиш мекни барам халише ба худо мегӯ дар гунҷа задаиш апай хуҷанд ҳаста эфир часпидагия субҳоналлоҳ. усмон бира оишара бисанҷ. И ке усмон ки мансур хоҳарҷон. ман мансур эфира кушта натонистам. хуҷанд келин мега ин нонаи чира дидам шум рафт ба худоӣ. Сафиялло сағира як нома то бегара алиш кадӣ. Айми Сафиялло ҳай. Павел баскетбол. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Добро пожаловать. Спокойный ей... Что? Спокойно ей. Дальше не поняла, что написали вы. Павел баскетбол, я не поняла дальше, что вы написали. Спокойно ей и дальше не поняла. О, Ира, добршит талхакаф мекунам. Идов мора кадания кима денак нест. нестам тухмат ҳамсинҷон. усмон мега 16 лайк. ассалому алайкум апа созен хубин фарзандон нағзан раҳмати аллоҳ ва алайкум ассалом. хоҳараки қандам басир худакат соз нақ саломатиёт хуб фарзандаку худни созан раҳмат барои лайкат. хуш омадӣ хоҳараки қандам. шом бахайр. раҳмати аллоҳ аз шумо низ бахайр бошад. не ки мо доли нав аср шида. раҳмати аллоҳ барои беҳтарин суханат. баскетбол. Павел баскетбол. Чай, чаё. У нас нету ни чая, ни чаё. Но хорошее слово есть. Добро пожаловать. Спасибо, что к нам зашли. Ба кулли дӯстони эфир буда салом басир мега. Ма ин нома якум бор шид эфирода мебинам. Бо меша матра эфирода мебинам. ҳак Сафиялло гапа бобо кади. Мансур Аминов мега
амонов мега апаҷон як ноша шакароб кунум хӯрум садқаи ишкамбакат хоҳараки қандаме охи мегум ку қариб боши ки ма фатири руғанит кунем ки биқапӣ дар дист биреза ма мерам аку ҳамсин гуфтем ҳарчи гуфтан мегирем усмон мега хоҳарҷон бисин авапра тут стрим идёт аппарат ашад хуш бошен басир мега павел баскетбол вы пожалуйста сафияло яктаи гап нест бира гап те уишара гулира ҳамара мансур амонов мега алло да слушаю вас баскетбол павел баскетбол слушаю вас пишите нормально Павел, здравствуйте. Вы, наверное, через переводчик переводите, да? Неправильно пишите, Басир говорит. Я не разбираю ваши слова. А на каком языке вы разговариваете, Басир говорит? Павел. Что вас интересует, Павел? Басир говорит. Басир, я на гуатыш пишу. Басир, я русский. ҳамсиф ман қати шумо қаҳрӣ усмон мега меня подписчики вот тут как раз подписчики если вам надо подписчики вот это они туда попали короче вот все это ваши подписчики тукая қаҳрӣ мекунӣ сағира мансур мега понятно басир мега апаҷон мансура ҷамъ кунен мара ҳарчи гуфтез не, ягонтата ҷанг намекунам хоҳаракои қандам. Зайдите ко мне. Я, по-моему, у вас давно в гостях. Если не ошибаюсь, если YouTube не удалил, я давно с вами. Усмон тоохири умра, Усмон мега тоохири умра. Мы на своем языке пишем, это таджикский, Басир говорит. Думаешь, Сафияло, кадумиша я занак аску Сафияло, мой каджалат фаҳмидум сар. در کدام شهرین همسینفی دیونم رنگ گفتگی موندن پلیلیست инами админка авая Сафияло ҳай таваллуд одну навистанош смайликош ҳусни хаташ ҳамаш ранги авая номша алишка да соат шурӯъ мегузашта агар ҳамихел биравад дигар эфир намекунам чӣ хел ман нафаҳмидам ки Басир хоҳарҷон шумо гуфте ку ба вай мекунем ба компютер мекунем ку ма компютер надорам ма ба се телефон мемонам як хел одамо мега ки видеора ча монем чӣ намонем чӣ мегӯям плейлист намонем не ки тез аккаунт масалан дар як телефон ду аккаунт ё се аккаунт кушоена аму тез видео монена тез аму видео монен тамом кишид аккаунта алиш кунем бо як видеои дига монен ҳам хеле гуфта намедонам руд сафед аку намедонӣ
کیره فریب میکنی منصور میگه 17 لایک سلام علیکم دوستان عزیزم همه کسا خوبین نازین کازان تجه و علیکم السلام الحمدلله ما همه کسا خوب هستیم کازان خواهرجان خدا که سوز نه سلامتی خوب کورکوت سوزن فرزندکوت سوزن خوش آمدی خواهرک عزیز سلام علیکم اپاجان ادمین که سوزکی جبال جوان و علیکم السلام الحمدلله خدا با شکر ما نازیم خدا که سوزی نازی سلامتیت خوبه کورکوت سوزن خواهرک عزیز و مهربونم یکم بار افیر اپاجانم در آمده استم شما گریزوندستین همسیف عثمان میگه اپای ارمانی سوزی نازی اپاجان نیگلون الحمدلله سوزم خدا که سوز خوب فرزندکوت سوزن خوش آمدین همه کسا عزیزانی فیلم پرسیده است دخترو سوزده کن بالجوان میگه یک تا دخترچه هاتون نتوفته زود روز پای علمان گفتین سه تا دورون کو آه بله بله نیومده بود نتونید برای نمی چیو خیلی خواهر جون کرانتین نیکو برای ما اومده نتونست 18 لایک زنده باشی رحمت الله لایک به جان دل قبول شید خوش آمدین اپای کزن بسیر میگه منصور خواهر صفیالله او روز یک افیروده هر دومون در اومدیم پدپیسش کردیم مرم نو یکم افیرش میدرون منصور امانوف میگه اپای کزن شما سوزین اپاجان منصورف میگه اپاجان کلوچم بتین یک دستگیری بکنن این خواهر جان گب نیست نیکی سیلکوتونا تیز تیز ادالیت کنیم با 19 لایک السلام علیکم اپاجان قندم جنکو سوزن خطون سوزن و علیکم السلام رحمت الله برای لایک زنده باشی خواهرک شکلاتم خدا کت سوز نه سلامتیات خوب کورکوت سوزن فرزندکوت خوبند خوش آمدی خواهر جان اپای منه خدا رو شکر سوز تاجیکستان گرد دسته بودم دیر شید ماشاءالله بهترین سوزن اهل بیت تاجیکستان همه зайдите ко мне павел баскетбол میگه اینا پاول بسکتبال کدوم دگر چی نشده باشه مرحمت بدروی دستگیری کنی دستگیریتون میکنه اوچه بسیر جان سلامت باشه خواهرکم سوزی نغزی کزان میگه اویلادور کردگین بله اویلادورش کردگیم که خواهر جان در آلمانه بخشی سوال دادیستم گب نیست خواهر جان چی سوالی که اگر موافق چی باشد انشالله که جواب داده میتونم بله شعبر داره در همی آلمانه ای خودم دور اینه یک اگر یکون ویدیو در پرتفتگیم اگر تماشا کردگی باشه خونه همون بخبرم رفتگیم عثمان آیشه میگه که تو نخوتی پیش قشقی برای همین صفیه الله ترسوندیم ترا نشید منصور امانوف میگه منصورف سلامت باشی خواهرکم کزان میگه اپاجان یک سویتین در روی یک سویتین در روی خونه را بچی شوم در روی خونه را بچی شوم امیقا چسبکن دیوانه شیدم ای اوبارککنی را امیقا خونه چرک اپاجان یک مشته توزه کردستم من نمیدونم ما روستیگه میدونی با هر خیلی سریعه هسته که ما بسیارتر با نمی سریعه که برای در چی هستن کنم خیلی وقتی میشم بعد که سریعه هم تمام شد دیدم که وای ندارم با نمی دیگه توقع که صابونووا میکنم با خدا میشکم ای بروشم با قوق میکنم کودکی مایده داری با فکرم برای همین که خواهر جان صفیالو برادر یگون افیر مرا پرس منصور میگه بسیر напиши ей что بسیر напиши ей то что бы она посмотрела мое видео кира гуфтеста боша Павел я понимаю я по-русски же разговариваю я понимаю Я же говорю, я уже давно с вами, я уже в гостях давно у вас. Оча хамай эфир ронда диз мондай хами удам. Ки? Ай, субханаллах. бобоҷон ки мондай дизлайк ба худо дил мазиқ накан. Апаҷон худоро шукр созан.
пурсидагиёро салом гуфтанд. Мошалло саломат бошанд. Бира Оишара Қатӣ Гули Азизов ҳамоноя пурс Мансур мегӯяд. Басир созӣ рисӯй мегӯяд. Апай казан созен рисӯй. Тилка эфира партоин ай куҷо ёвам эфира Усмон мегӯяд. Вали созӣ рисӯй мегӯяд. Усмон ҳамсинф гуфтае она сама принимает Павел, когда к ней зайдешь, она тоже дашь на дашь. Она сама понимает, Павел, когда к ней зайдешь, она тоже дашь на дашь. Дашь на дашь. Сейчас в Ютубе дашь на дашь идет, да? Ҳамсинф салом рисуем салом сози хуби Басир мега рисуем саломат боши. Хоҳаракам Казан мега бало занат Усмон номи асосина намегири ки мешносануд. Мансур мега почку када Рускунспутку. ако қайчиркини несай. Не. Вали дар куҷои Россия зан ҳаст? Вали Басир мега вали дар куҷои ҳастем? Вали зан астае ку? Апа умони як дастгирии дигар кунед. Чие дузанда? Эфири Марьям бра Марьям дузанда. Мансур мега рисум салом созаки Вали мега апаҷон ин Мансур иқа лексия хондааст. Мо ҳеҷ гап надора хондан бигира зиқ мешем ку ман зан ҳастам. Басир Вали мега Вали ваҳ и Вали хоҳарҷон бовар ки Басир хоҳарҷон да ҳамаи чи эфиро да ҳамаи видео ҳамаро дастгирӣ мекунад. Субҳаналлоҳ. Намешносиш ба худо? Мошаллоҳ беҳтарин хоҳарака ба худо ҳамаро дастгирӣ мекунад, чашмаш нарасад. Салом ҳамсинф ҳозир мерам дизлайк мемонам. Мансур мега рисум соз шумо чӣ хел? Усмон мега видеои мара тамошо кунед. Павел баскетбол видеои мара конечно тамошо мекунем иншаллоҳ. Басир мега ки Басир субҳаналлоҳ. Павел баскетбол мега видеои мара тамошо кунен. Одамо кани будурен як видеоша тамошо кунен. Ҳама гуфт чанд дизлайки монда? Видеои мара тамошо кунед. Бо гуфтае алҳамдулиллоҳ соз раҳмат рисуй мега Казанҷон созаки Вали мега рафтам Сафиялло. Мансур мега агар дар Россия бошен як средство ҳаст. Басир мега май ҳама средствои немисия намедонам чӣ хел бигумаш. Балҷувон созаки хоҳарҷон Вали мега Павел здарова рисуй мега давша бома чхели апатон момам мешай. Мансур мега рисуем красим привет Павел баскетбол мега бира бумон то дилит хунук шудана ҳамсинфам ман хафа намешавам. Бобоҷон ҳозир ҳама одам дар ҳамин ҷо ҳаста? Муборактона бизанен. Казан мега Басир илтимос номаша навис. Вали Улҷаев мега Вали апаҷон шукрона худо шумо созен нимича созай. Баъзан калима хато чоп шуд апай олмонӣ айби ман нест. Медонам хоҳарҷон телефони мара ман хеле мекунам. Не ҳозир мерам лайк мемонам. Ҳамсинф Мансур мега Вали ба сред шишашувӣ нашуд часпад мешавад. Ба вай средство шишашувӣ нашу ки мега часпад мешавад. Мансур куҷо шидаен? Усмон мега даст ҳаст аслаш барои дегу табақ. ина номша нависонда. Дегу табақ сиёҳ кафел дар рӯи равғанирам имрӯз хела гапҳои зурмон гуфт. Ҳамсинф Бобоҷон мега кадома па Мансур средства посудашувӣ равғана не тоза рисуй мега Вали дар канали ман нест апа ягон бор надидам барои ҳамин пурсидам апай олмонӣ.
не ба худо ҳама эфирора дастгирӣ мекуна, ҳама каналора дастгирӣ мекуна ба худо. Эй мардум чӣ ба ма ҳамаи ҷода ҳастуму одамо бисёраш намеоя. Казан мега видеои мара тамошо кунед. Павел баскетбол мега кадом апам ку бугу Мансур мега касе дизлайк меоя ку гап зана барои чӣ ихел мекарда бошам. барои чӣ Казан мега видеои мара тамошо кунед. Павел баскетбол мега аи дорум метарсам бушум яке дарои сафед ягон хел нашаванд хонаи кампирмай бо бачаш ягон гапум нага валӣ мега Павел когда зайдёш посмотришь тогда и зайдём басир мега лайка бизан балҷувон мега Павел дар омода шав коммент мон иншалло ки дастгирит мекунем. Казан мега Россия ҳам синф мега бобоҷон не несе бобоҷон Павел дӯст шав. кадоме силкотона дар боло монда бошад ма илтимос хоҳаракҳои азизам удалит кунед ки соатам ба худо соатам эфирим 1,5 соат шавад насиб боша иншалло мекишем шо метониш кишта ё не. ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ апаҷон саломат бошен. ҳами қаят дастгирӣ омадам қабул кунед. Раҳмати Аллоҳ хоҳараки азиз мошаллоҳ беҳтарин сухан кади ба ҷону дил қабулай чӣ хел иштирок кади чӣ хел қабул нестай хоҳараки қандам бигзор ки нами омади лайкам намонда боши қадамот болои дида қабули хоҳарҷони азизи гиромӣ ҳеҷ вақт сухана наген ба ҷони дил қабул шидагиай ҳамин хел кадом бадбахте дизиш мондай бори макард бобоҷон мега салом алейкум мафтуна Питер ва алейкум ассалом хоҳараки азиз хоҳараки қандам хушомадед сози саломатиёт хубай кӯдакакот созан хоҳараки азиз хеле ҳақорат кард не ки ма ҳурматш кардам хаб кардам бобоҷон бачаҷон ма гуфтам ки ҳеҷ гап надорум мон гуфтам бигира хая ки чӣ кор мекунӣ мега ку одами бад худо гирифтор накуна касе чизе мега аҳамият нате бачаҷон дуои бад накунам барои ҳамо аҳамият нате не ӯ апа намекуна бо ай ман набини шӯхит мекунам Мансур мега очай Басирҷон хай Казан мега ва алейкум салом Рисӯй мега мафтуна хуш омадӣ Казан мега раҳмат апаҷон хубам худованд ҳамавақт сарбаланду саломат бошӣ мафтуна хоҳарҷон ҳамсинф хоби хуш Усмон мега мафтуна созӣ Рисӯй мега Рисӯйм хоҳарҷон хуш омадӣ бо як бори дига азизони дил ҳама каса хуш омаден очама пирс навистагиёша скрин кардам рӯиш кардам ҳо рост мега ба худо марам хондам амо кеми бачаҷон мега мошалло рост гуфтесай ман скриншотоша ҳамаша хондам нахоҳ ҳамин хел кунед субҳаналло апаҷон майли хоби хуш Усмон гуфтае ма дар комментари худам навис бобоҷон мега ҳаматон дар паноҳи Аллоҳ Усмон мега Усмон хоҳарҷон шуморо меравен Басир хоҳарҷон қадамот боло дида хуш омадӣ як бори дига хуш бошед раҳмати Аллоҳ барои дастгирит миннатдорам аз замин то осмон раҳмати Аллоҳ барои лайкат барои суханои беҳтаринат худо нигаҳбонат иншалло ки эфир каде агар бошам медорам дастгирӣ мекунам раҳмат апай Казан ва Рисӯм чихел шумо мафтуна Питер мега Усмон бошен мега Сафиялло мара кай намеги Мансур мега балҷувон мора шур надоз варени сметан мода шакароб кун оши тӯпа кун вали улҷаев мега гуфтам ку дугон Усмон мега соз алҳамдулилла Рисӯй мега ҳа ма равам ки дер шуд Усмон мега мафтунаҷон мо соз аз шумо пурсем Усмон хоҳарҷон раҳмати Аллоҳ барои дастгирит бардорум барои дастгирит барои лайкат худованд нигаҳбонад агар рафтанӣ бошӣ худо нигаҳбонад худованд дар паноҳш нигаҳбонат бошад
آمین. мафтан ма соз аз шумо пурсем. казан мега раҳмат хубам мафтона питер мега рисум қатӣ ки дӯст шавам. усмон мега қатӣ ма рисуй мега эфир кунен марам хабар кунен апаҷон. хоҳарҷон охир намедонам чӣ хеле биёвам агиҷод биёвам. дил бастам шумода дафша усмон мега дил бастам шумода. мансур худат дафшав. тобан қаховам гирифтагӣ мегӯяд ки ягон меҳмон меояд. хай бовар накунӣ ҳамсинф дар паноҳи аллоҳ бошӣ. бобоҷон мега усмон сағира ҳози рисюма мегум кии ту. мансур мега ма подписатся кардам апаҷон эфир кунен хабар метамам. гап нест хоҳарак иншаллоҳ. қатӣ ма мега рисум смайликота роӣ накардӣ. мансур мега бале зан аст рисум. та ҳамада подписатсия кардагӣ иқа духтаре ки хубак шидаи. мансур мега эрод баъд усмон иқа шайтонӣ кадоме зан боша қатӣ ма дугона шавем. усмон мега апаҷони олмонӣ ман коргаромда ягон чи тайёр кунем эфир меистад бо камкам менависам. гап нест хоҳараки қандам нагуфти ки барои чи дастгирӣ кунам ки казан майли айпай кору бору ча нагуфти ё ки гуфти ман нахондам. ба худо қасам ман ай гуфтагиёи шумо нестам. бахшиш. мансур. усмон мега рисуми амирӯз сафияллоҳа оша тарсондаш рафтаи нумша алиш кадай. ойша рисуми амирӯз сафиялло ойша тарсондаш рафтаи нумша алиш кадай. астағфирулло. усмон мега чӣ мана ин мансур. субҳоналло. ба худо хондам ё ки аҳамият надодам. хондам аҳамият надодам. ман эфира куштам. ягон одам омад дар эфират ки бобоҷон
ай чӣ тарзид махфӣ набошам. Апаҷон соатҳо буд нашидан. Камакаки дига монда. Ба худо инами сардард агар ғаму намедод буд шида буд. Як ду бор ё се бор дига эфир кунем иншоалло ки буд мешавам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Лайк мондо ман бирафтам апа. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. куҷо меравӣ расул додарҷон? кор дорӣ? хуш омадӣ додарак. Апаш соз нақ саломатиё хуб коракот созанд. ҳеч ка наёмад. бобоҷон мега би ҳама эфир дора охи. апаҷон шумо шуд мефаҳмед. шояд мансур ман сафияло нестам намешиносам. хоҳарҷон барои мара касе бошӣ, хо сафияло бошӣ, хо усмон бошӣ, хо раҳмон бошӣ, касе бошӣ барои мара бандаи аллоҳӣ, барои мара хоҳари додари апаи чизе бошӣ. ман шуморо қадртона медонам. не толка як шуморо, ҳаматона қадртона медонам. барои ман фарқияте нест. барои ман хоҳарҷонем. шумо гӯед апаҷон. усмон мега рисм 100% сафиялое болода смайликош буд. ман гуфтумаш ки ай смайлико шинохтум дига намонд. мансур мега расул галагурдов мирай. казан мега расул галагурдов мирай. охи эфири занакҳои ку эҷа фарқ нест. додарҷон ҳама дуромадиан занаку мардак. ина эҷа бобоҷонам ҳастай. чӣ гап надорад додараки апаш. додармон мешавӣ. субҳаналло. шояд мефаҳма ин мансур усмон. ин аниқ девна мансури бекорчӣ нагӯ. хел девна не. ҳар дат инсони беҳтарине. усмон мадам фарқ надорад ки дӯст шав тамом. бале барои мо дӯстен. ҳаматон дӯстои беҳтаринед. ҳамата дӯст медорам. қадри ҳамата медонам. ай дастам биё иншоалло канал дошта бошед дастгиритон мекунам. сафияло қати гап намезанам дига. сағира даф шав. мансур мега чӣ ба мансур хоҳарҷон агар махфӣ набошад чӣ корт када ами сафияло? хайр бигзор ина сафияло қабулш кардем. чӣ корт када ку бугӯ ки ами инсон тра чӣ кор када ки хафа шидем? худат дафшавӣ сар вайрон кардӣ аз сари эфир. русум буд чақчақ ё ки ватсап вайбер фарқ надорад. номеротонат киен? ки эру табат канам сафияло мара эфиро медидай ба гуфти худат дурӯғгӯ бо меги ман якум эфирай медорам дига каналора намедонам. охи одама ай дурӯғгӯиш меқабанд. не ютуби каналимда коммент лайк мун ман миннатдор рисум мега. сағираи каҷала номепирсида гузашт.
Sabrin Jun. Jabiyo. Darso takari. Çiko kade seva savunma da cevap diyor bana. Sıkank. Darso takari. Çiko kade sen. خلينا نرى بكرشم كوا مرشا Ufti matematik adamı. أخرى بكرة Hozi bakı, fakat gidip dersine duruyor. Çiko kine. Bakın ki. Mara nigo kya boracağını yapıyor. Duri. Asra'yı tesk. Asra'nın megzara meramı. Tesk. Ya Allah'ım mehriban. Ако як смайле ки Мансура маъқул кардем гӯё қарздор имара қапид гирифт. Усмон мега хай паҷони олмонии Мансур мега хай хоҳараки қандам раҳмати Алло барои дастгирит. Хоҳараки азиз хушомадӣ, ябордига хуш бошӣ. Дар паноҳи Алло ҳамавақт дари эфир, дари канали мо барои дӯстон, барои хоҳаракҳо, барои дугонаҳгон боз астаи марҳамат, любови время, любови сухан карде ҷавоб медиҳем. Ҳама каса хуш омадед. Рисем гап нест. Усмон мега гапаш нест, ай комментҳо меқапам бо Мансур. Усмон мега хоҷа бигӯ ки манам, ман наманам, на манам. Рисем мега Мансурҷон пага ҳамсинҷон. Усмон мега тир манам, камон манам, давлати ҷовидон манам. Мансур мега ман нама бо бача манам, наман. Рисем мега ассалому алайкум. Созен хубе напаҷон, саломати хубаи созаи хубаи иншалло. Ва алайкум ассалом. Алҳамдулилло созем. Худо бачагӯр худакат соз нақ саломатиёт хуб бачакот созан. Исмоилҷон Додарҷон бахшиш Исмоил гуфтам. Пир манам, ҷавон манам, давлати ҷовидонам. Ба худо то охирам байда мехоне чи? Мансур мега майли апаҷон аниқ мерам, ман хуб мешавам. Раҳмати Алло ба шумо низ хоҳараки қандам. Майли дар амони Алло. Худо нигаҳбонат зиқ наша. Ягон чиз нест. Касе боши барои мара фарқияте надорад. Муҳим он ки дӯсти беҳтарин, хоҳари беҳтарин, хоҳари қадрдонтарин азизи дилам ҳастем. Апаҷон ник магазин рафта наёмадасе. Ай думби ягон девушка нарафта боша. Аллахон шудам отам чата худам духтарта ҳамихелӣ нашида боша бо апаҷон. Не иншолло ки миёяд хоҳарҷон. Дар паноҳи Алло бошед. Шумо низ ҳамчунин хоҳараи қандам дар паноҳи Алло. Худованд ҳифзат кунав, нигаҳбонат бошад. Шумо саати 17:20 хоб мемири, шав хоб равӣ. Мансур мега раҳмат апаҷон. Шумо чӣ созен хубен? Алҳамдулилло мо созем. Худо ба шукр. Исмоилҷон худо ба шукр. Ҳама каса хайр. Худо нигаҳдори ҳаматон бошад. Раҳмати Алло барои беҳтарин суханат хоҳараки қандам. Шумо низ ҳамчунин раҳмати калон апаҷонам. ба шумо низ раҳмат барои иштироки эфир, барои лайкат, барои суханои беҳтаринат хоҳарҷони қандам. Дугонам хафа нашидам. Просто надамаш эфирода ирӯз зиқ шидам. Мансур мега мебахшену соати мо дер шиде. Усмон мега
خدای مهربان شما نرستم بگیر من اوی من تو مبینم که نمی جینم نمی چینم داره با توجیکی چی رو میگویی کریستون او روز هم سوال دادی گفتی نمی چینم داره با توجیکی چی رو گفتی من تو نپخت که چورت خوردن آورم نه حالی همش تیار کردم ولی سر نکردم از گفتم بعد قریبی روزاشکایی من رسیم سازی خوبی سلامتیت خوبه اسم جان میگم بابا جان آچه میگم فیل نکنم چی برای که بابا جان من خواه میرم یکی در خوابم میبینم اصول میگه چی بر همسیف منصور میگه چون تا دیگه نفوریده فیر ساعت کم داده سای که بابا جان چند قی ساعت داده سای که بیام یه بار کرم بپرسم اپر اومانی گرسوز کرده سین یا که اور بیرون نه من تو که بسیم گرسوز اور بیرون دوست میدارم من نه که چی من گرسوز گفتی کاش که گرسوز میکردم سغیره دفشم مرا دیدگی خواه ده با میبینی منصور میگم اسمو خنده من همه جایم اسمو جان میگه گرد نیست تو در اکیپاش برای یک دیزلایک افیر نمیفورد منصور میگه برای اپاجان تو اسمو جان سوزی خوبی منصور میگه صفیه الله خونه تا یفتین منصور با بیوین بخشش پرسین همسین عثمان میگم او که خوبش کردیم در والله خوبی حقارت نون کرد بابا جون میگه بخی برا نون تا صفیالو کب میوم همیجا بخشیش پرسیده میستم منصور میگه خدای مهربان شکر اسماعیل جان ساز منصور میگه صفیه الله چو کردی اسماعیل جان میگه
وازی نامدم بچه جون یا اسماعیل جون اینمی صفیالو نامش علیش کده مورا سنجیدنیه که من میشناسم. منصور میگه پوسکای چند قید دیز میمونه بمونه من خفه نمیشم. بله بچه جون خفه نشه. خیلی مرا بیل مرا در روز شیده فیلم 25 دیزلایک موندگیه. چیکو کنم خیلی که نشه وقتشون جمع کنیم. اسماعیل جون گفته اپا که مفید نیسته. نه نیسته به خدا مرا میکویم که جای ده هست که وایمو عربو قطی سوز گرفته دیگه توجیکو نمیفورش. برای صفیالو ساعت تان یک شید خوره کی مرغای خلال چه مرغای خلال خود نداره. مرغای خلال خود نداره ده خود نداره. منصور میگه همه مفید پرسیدن امیروز امورا ما نمیبینم چند قشید وای مرم نمیبینم. یک بار در افیر یک دودرمون کی دیدیم رسول لطیف دیدیم حوزی بیدرک کدوم عربو را میگین عربای زنکو بودن که شوخی کردیستم که اکای مفید مورا دیگه پیسان نمیکنه فقط قطعی ایرانی ها هست ولی میگه ایرانی ها قطعی خود چه گرفته هم
Аллах бача. салом алейкум садои ҷавонӣ. Ва алейкум ассалом, хуш омадед. Балҷавон дар думша ма саросима будам, як диромадам бо куштум. Ма балҷавон дар дидумша ма бо омадам, хуш омадӣ хоҳарҷон, хом набурдест. Усмон мега эй руд сафед сағира шайтон. Мансур мега хита беақлаки бад наги ки гафлирди чи гафлиди. Шавҳар дорӣ? Мансур. Усмон мега не духтарам. Мансур мега агар ҳамин Сафияло як минут беэфир наметавонам. Дугона ман буда ҳамун Сафияло. Усмон мега э дугонаҷон бегона мара ба иқа ақурат кунӣ сад гапи ганда мегуфту. Як таёхи Сафияло. Мансур мега апаҷони ширинзабон куҷо шидем? Ҳами ҷаем. Не рост мегӣ, ита бовар кардам иқа шайтонак будаӣ. Шайтонак будаӣ. Мансур мега ман ранги Сафияло бовар нестам, зудбовар нестам. Мансур мега салом созина па мама гатои. Ва алейкум ассалом. алҳамдулилло соз, худо ба шукр. худакат соз на? Саломатиёт хуб? Фарзандакот соза? хуш омадӣ хоҳараки азизам. саломатитон соза? худо ба шукр. хуш омадин ҳама каса. И Дилят эфир кардак чи канали Диля бирем. эфир шомгоҳӣ. кушки эфирам кушта боша. шукри худо. худованд ҳамавақт соз бошед хоҳараки азизам. я аллоҳи меҳрубон. ман тукадан мегирам. агар бестен қатитон гап мезанам, на бестен мекунам. инҷа худо тоқаман. ма қати Сафияло ҷон ҳамиҷаем. гап нест хоҳараки қандам. Сафияло ҷуно. Мансур ҷун. Сафияло хандида суз шида. Сафияло гумарам. Сафияло гуфтестам.
یکی دستم گیر منم همین جایمه گپ نیست مرم صفیالو خی پجام با این دیرجدینی کیه این همون دیرجدینی که ای کودکو بود که ما اورم خب پلاوینکا دا او کی پرتفتم دا او کودکو پرتفتم ایشه دا ای پرتفتم این монтаж نکرده بود چند بود монтажش کردم بعد اینجا پرتفتم در کانالی خودم اونجا کانش پرتفته گفتم اپای اومانی دیرجدین یده گرد نه بشخی محکول شید نیومدی و خیلی گرد نیسته که ایدو تعریف نکن نیومدیم توازن حقیقت یا بسم الله قدم رسید بلا نرسد سلام علیکم مردمی زحمتکش افیر سوزین خوبین همه کسان انشالله و علیکم السلام الحمدلله سوزین خدا باشگر دودرک عزیز دودرک قدردان خدا که سو سلامتیات خوب کورکات سوزن کانال نویگاریوش خوب است و خیلی پیشرویو خدای بزرگ دخترچه خرسان شد او نمیدونست ما رو سورپریز کردم کدام اونجا گفتگیم که سورپریز کردم وای مکتب اپای کلونیش جواب گرفته بود دیر از دین دارو خواهد گفتم معلمش جوابش داده او نمیدونست ما رو سورپریز کردم در میگردم دیدی چه خیلی حیران میشوند توازن خوش آمدی کازن میگه اپا جان بیزور شدم ای سری افیر ای نومی صفیه شنیدن توبه ای بیزورمون کرده منصور جون نومی بهترین ای که صفیه میشه شکرانه خدا سوز حضیرش در اپاش ایلاینم همه وقت سوز و سلامت باشی دودرک عزیز پیشروی از روی میلیون اپاش بهترین دودر جون ایلاینم همه وقت هم خیلی باشن خوش پای کازن سوزین خوبین انشالله توازن حقیقت میگه ما قطعی گپ نمیزنم صفیالو دف شوخی که عصبان ویرون شد منصور میگه اکی توازن ساعتو بود چی دیگه افیر نیست و خدا را شکر سوز دادرم کازن میگه سری خودمم ویرون کرده منم بیزور شدم عثمان میگه پجون مرا جواب میتی پجون ساعت 8900 شد اپش ولی سوز خوبی اپش کم نمایی توازن حقیقت میگه پجون مرا جواب میتی پجون کی جواب چه خیلی جواب که کازا نفهمیدم جواب چی سوال تا یگون گپ سخن گفتی جواب ندادم یا که اکی میگوی جواب نفهمیدم خوش رو ترک میفهمم اپا کلوچ بتیم گپ نیست خواهد جونینه کلید ایخت چی به ما سابشینی صفیالو رو نمیبینم چی را بجخ کو ویا چه تا بجخ با نوم الله قسم منصور جان همسید ما وای گفتگی تو نیستم التماس دیگه نگو صفیالو میوی همون دوگانه تا عثمان میگه میلش خداوند نگهبانتون باشه ما برم میده به یگون طرفی دیگه ماشاءالله نه خوب بگو که مرا جواب میتی سبحان الله خواهر جان گرد نیست ای
کیرم دیلیرم موزی افیر سر داده مرا مگرم افیر دیلیا برام میگم رحمت الله خواهر جان برای دستگیریت میندارم پاره که خندم جای پرسیش جای جوابگیری نیست نه خب گوی جواب بده همه افیر شما بدروی ببروی میفورد بدرو میفورد ببرو میفورد خیلی که خطونده محقوله خواهر جان من هیچ وقت خفه نمیشم جای خفگی هم نیست افیر چه که پشتی افیر دوستای نویفتگی خفه کنه که اپای ولی رفت چی مگرم بود دیگرورم خبر بگیرم بله راست میگویم مرا موز اون دیلیا کده به خدا باید خبرش بگیرم صفیالو پناه بود به خدا منصور میگم راست میگویم دیلیرم افیر کده به خدا باید دستگیری کنیم مخیم ما برای چیم دایا افیر نمیشه کن تو افیر ما 10 ساعت باشد و میشنید تو 10 ساعت منصور امانوف چی بخیلیش کدی و طلعت پکردیسه چی نه من تو کدیسم نه اکای توازن نمیجه دایی چی وقت کدیش که و فکرم خیلی کدی که اکا بقبش که کیه نه اکای توازن نمیجه دایم اپای کزن بمیر شدیم دیگه خبر نمیگیریم مرم نمیگیرم که دو در جون به خدا مرا چیود نمیبرویه ویدیو تو نمیبرویه بعد خودم چند قشید ندر اومدم درست سیر نشون ندر اومدم راست دیگه یکون کسان میگن من خودم که ندر اومدم راست دیگه بزو میکشم مرم که این گپ یعنی که مدام تعلق دارم سرم در میکنه به خدا اگه همه تا خبر چیه خیلی یک ادپیسات سکن ایسا ادپیسات سکن او هم خیلی میکنم یا بود دیگه ما یکی رو کردم اولا هم خیلی میکنم که دو در جون فراموش نکنم ببرو ما چی افیرم باید تمام کنم روزی افیرو رو کشتن نمیشه و چی باید اگه جوش میکشن نمیدونی که دو در جون افیر رو کشتن نمیشه و بخدو تو چکش علیش کردین چکو کردین جوی کشتن نکشن پرخ کردیستن عصبات رو نکنم با پشتی کورون نه ما شما در نظر نه به هر بلوخی چه خیلی مثال دوستیم باید که خبر بگیریم یک دیگر دو در جون پروسته میگم که این نگده نمیبینم این نگده مثال در بیرون باشم نمیبینم سبشین چکنم میره با کبا بیران نمیبینی اگه جوش میکشی با خدا امروز بچوره کی نتونست کشته افیرشه خود جان کلی نکن باز مرا میگم بکشم بعد نمیدونم اگه جوش میکشم باز او یا تا و ایکس بود ایکس نو بود هم کنه ایکس نیست دیگه خیلی من رفتم مایلی کزن خواهر جان در پناه الله خدا نگهبانت باشه رحمت برای دستگیری اکای توازن خدا با شکر من سوزم کسل نیستم یک ماه سوید نداشتیم روزی خدا با شکر سوید داریم پویون ده نوشتگی امورا میجقی زاویرشید ایلی ادمینه نویگاتی نوشتگی ها فهمو موزیکنی برو
از یک خیلی که کنم دیگه پول نمیبروی با بعضی تلفن продолжить или отмена میشود. در یک افیرم گفتیم که اپش ولی که مزم نیست توازن میگه. وقتی که продолжить کردین افیر دوام میتین. وقتی که отмена کردین افیر میکشین. فهمو وزی نمی چیرا مثلا پیش ایوای بود که اینایی аватара میجقیدیم بعد دوجه چی میبرومد ایکس میبرومد اوخی هنمو اینجا ده هزی نه ایکس می چی продолжить نه یکون وای نمیبروید. خدای مهربان. حاضر ابنویت شدگیه یوتیوب او خیامورا میگم همه شغلیش کدگه بخدا دیگه نمیدونی کنوکوش هم سیاه بود وزی سفید شدگه بین میجخی لایک پایک همه سفید شدگه رنگ روشون میگه سفید پروین شده. یوتیوب دیوونه مون کده دیگه خطی همی قانون قیدوش همو پایون داخل هم پایون گیریون میکنی کو ای همونجا بو میجقیش خیلی پاپروبید میکنم ولی آدم تمام شود کو بینیم نشیدش با میمونمش رفتم بگیرم. ساعتا چند کشیده پس ساعتم به خدا قریب اومده اینمی سردرد چند روشی خواهم میتکنم از 3-4 بار دیگه چی کنم انشالله که بود میشه و بایم ساعتم تمام شده قریب اومده. گپ گپی یه باره دوباره افیر کردنم افیر مای ویدیوهای یگون چی پرتویم شاید که تمام شد به همون و ویدیو که پرسموتر نمیشه ساعت جمع نمیشه 10 تا پرتوی با مگرم که ساعتی ما بود شد.
акай тавозун пам касали қандай мавра гуфтам ки чашмош набина пӯчош обла мекуна фақат аллахонум апаҷонум ё шайталдиш 74 и ду фарзанд дора охи хонадоршон накарда. шумо ягон чиз тайёр кардисен ё и видео тайёр кардагия? Не ҳозирам тайёр кардисам, ман ту кардисам да и видеом тайёр кардисекум. худованд пакта шифои комил бата хоҳарҷони қандамай дасти мо ними фақат дуо меояд худованд нигаҳбонаш боша ёши бадае субҳаналлоҳ. Я рӯз додарҷон гуфтум эфирит медурам ки тавазуни ҳақиқат гуфтум эфирит медурам дар болои эфирит чун чи нависондаги буд ба худо наодаёдум заде гуфтум эфир медурам я лайк пайкайк саломот метам ки дар болои эфирит чун чи навистаги буд дига рост надор омадам. чӣ хел ду фарзанд дора бо хонадор нест апаш нафаҳмидум. ман ту зур ку чизи дӯстдоштаи мана. биёна додарҷон оши ҷонат раҳи наздик нест ки гирам бубарам будем ки файрод кунам биёй бихӯрӣ. субҳаналлоҳ. ком беимон дар комментариям хеле мегум и додар мара ки зиқ карда боша ба худо гуфтум медурам наодаёдум за гуфтум медурам дар болои чи дамиха нависондагӣ бо ақиб гаштам гуфтум надурам ки дар уҷа гап хабар бисёр боша бо ая одам пиштигира кун даад я медурам ба сразу дар пиштигирӣ медурам барои ҳамин гуфтум бе ақиб гардам. ҳайвоно бисёр шидаанд ба худо беэмоно бисёр шидаанд субҳаналлоҳ. то чанде китоби қуръон бисёр шида намоз бисёр шида ислома бисёр чӣ мекунанд ябора одамо хар шида рафтестиянд. пушта қадироӣ кунед як дар додарам садқае субҳаналлоҳ садқаи сухано додаракам иншоллоҳ. пушта қади то мерави ях мегардад инҷа биё гарма кард мевардума чиканта трамбовка мекунем мезанем бо ҷирғоти хонагӣ дорум фикр накунем ки дар олмонем ҷирғот надорем ҷирғоти хонагӣ задагим оли накандамаш инавзан ту меканамаш меканад чӣ меганаш оли нагирифтам аю ман чи ҷирғот задагим кӯдакон бо ба ҷирғоти хонагӣ мехӯранд ман ту ба ҷирғоти магазинӣ намефурӯшам. хай ҳами хел. як одам сум қарздор буд суми қарзмона пурсидам дар комментария дуромада ҳақорат кардааст. ҳам хелай додарҷон мега ба по буда барои ки аввалаш ки надорум наметам надорум аввалаш ки надорум дана ки доди ба меган ку гапои ман не кампирои пешан ба даст доди мега ба по буда на теву на хафа бигзор як тарафа хафа шавад.
که توازو اپم شد و را فرزندوش خونه‌دار نکده. فرزندوش رو هم فهمیدم. فرزندوش خونه‌دار کدگی نیست میگه برای همون. وای جون خودش فرزندکاش شو میکنن، زن میگیرن، خواهر جون خداوند خودش نگهبان باشه بالای سری فرزندکاش ده. فرزندارم بی مادر گفتی که کجی حیات چیه بی مادر. فهمو اپش ولی خود شفای کامل عاجلشان تیاد. آمین آمین. بهترین آمین. رحمت دکای توازن. قروتو حق نه. قروتو هم قیاد کدن که یکش در دادرکم صدقه نگو بخدا. ما را بگوینه هر روز میکنیم. بخدا همی یکی قروتو یکی منتو را گنده نغز میبینم. قروتو و منتو با همی اصلا بینه کدو منتوی کدوگی را. وای قدوستی میدونم. اون چی نغز نمیبینم ده همین منتو فقط. باشه میگو منتوی کدوگی باشه. کودکا را کدوگی میکنه. کودکا را گوشتی میکنم خودم دبا کمک کدوگی. صبرین جان. صبرینه. اکه توازن در تاجیکستان نرفته. ما رفتیم و با میایم پشما. ما رفتیم و با میایم پشما. در نبای چکیم عمرمون در راه میگذرد. پش توازن میگه. خداوند در راه باشین همه وقت. الله مهربان نگهبانتون باشه در راه سفرین همه وقت. آمین. توازن دادر جان اول چه در افیرا میدرمدی تماما گپ نمیزدی. با میگفتم این دادر مو چون گپ میزنه نه سخن میکنه سیلکه شوین میشمتون شوین میشمتون. Привет, Земфира, привет, добро пожаловать, Земфирочка, как дела, как здоровье? Спасибо, что к нам зашли. الله مهربان.
Нормально. Как настроение? У нас настроение отлично. Окей. Настроение окей. Good. Как немцы говорят, настроение good. Ништяк. У вас как настроение, Земфира? Что у вас нового? باور کن پس توجیکو خودمون به حد حاضی میشوه بعد ایراد پیسات میکنه برای همون دیگه شوک نمیکنم. با خدا باور کن چی بگم آخه نگفتنم بهتره. گفتی بودم لوی اوکی نبگم نگفتنم بهتره. Все по-старому. Понятно. Ноль. Настроение ноль? Почему? Что случилось? От чего у вас настроение ноль? салом алейкум сози хуби саломати хубе паҷони олмонӣ худам таҷик про во и додараки ма ва алейкум ассалом алҳамдулилло созем худо ба шукр худакат сози нағзи саломатият хуба додараки азиз ҳасти ҳамиҷода бачаи дига на ютуб даю на да ҳеҷ ҷо нестик ҷодаи лайк бихаб кӯдакот созан алҳамдулилло созан худо ба шукр худакат соз хуб падару модарат созан. Не знаю, может, устала. Может быть, да. А как Земфира, як Тоҷикистон да бар духтарам бигум як куртаи чаканаш дузақати тоҷикчи телефон да телефонаем мушкилгиш ятш пешимдамон акай тавозун Земфира як Тоҷикистон бар духтарма бигум як куртаи чаканаш дузада қати тоқи кулобигӣ валӣ мега вав ҳамиҷои ай Москва тарафи Челябинск аст Магнитогорск во бача чӣ ба тинҷӣ омадам ростига буқан надромадестам ютуб абаи канала чӣ каналатон хо мерава гап неста паш Тоҷикистон набармаш ки дига одам омаданда ба гардан нагира Тоҷикистон набармаш ки дига омадана ба гардан нагира нагу барояму бо как раз айни светкиша бубариш иншолла ки дига намефурӯшиста омада Магнитогорск камтар по партияла кор дорум ҳоли бо мера Москва фаҳмо хоб кардам ки тамоман акамҷо рафтем беҳтарин не ютуб ма истифода мебарам кам намебро ягон сообщениёку ютуб ҳамара девна када отписатсам када чӣ банам ё мара ё шуморо
خوش آمدین همه کسا. چند کسین؟ 5 کسین؟ 6 کسین؟ 10 کسین؟ همه خوش آمدین عزیزانی دیو. خیر در پناه خدا باشین همتون. حال بوم میام میفیراده گپ نیست. دودرک اپش شما را همچنین خداوند براری کار تبته. دودرک عزیز نگهبانت باشه. ساق سلامت رفته با ساق سلامت الله مهربان به جا مکان تبیاره برساند. آمین. خداوند نگهبانتون باشد. رحمت الله برای سخنی بهترین دودرک عزیز. با چیکارش کردی؟ میگه او هستم. کیره؟ من تو تیار شید داخل پش. این هازی داده جون این هازی میمونمش. در دودرکم صدقه اینه برای خودت نه تیز تیزش گرفتیستم. الله میرم در راه شما. در راه باشه ما بمونمش تیز. این اپد یک زوله و نیم زوله نمیگیره. 3 زوله وابرم میگن چی میگن؟ وابرم گرفتم که این بکایت هم. همین دیله افیر داشت نرفتم. سبحان الله. Assalamualaikum. سلام علیکم سجون جان. چه ساز؟ ساز چی پدر Hamam kahraman şu. Wow mega. Oh kokusu çok hamam. Тебе чи да дай. یه ذره تلفن رو تمام شده دیگه. دلنازه
یه روزی در خونه ایم اکای توازن بچه اپم یک تشه شترف یک بچه شرف یک بچه داشت تاجیکستانش برش توی کرد دستی بچهش حلال کرد ای تاجیکستان سومش بتوش با شوی دیگه کرد بیچوره یو بلی بزیب کنه که اپش من یک تین دری رس خود نمیکنم نه برات ای سوم میگیرم دلنازه دلناز چی رو گیریم کن؟ تیز بده ای پای چی؟ ای پای کورو چی بچم؟ بیچاره پمامو بچهش قندش بیشید داولینش زدش ای خدای مهربان داولینی زد جوگا ده خواه و بچهش ای همه قرضا بیوه زمین شد فروغ یک سومش نداد با سر آدم آورد کم نمی بود میکشتنش خطیو کن یا آدم گری ندارن
ما ده همه جای مفتی چی را میگم بکشم نمیشه واش کشته با خدای یکی جوش میکشی یفی را گفتم بکشم نمیشه واش کشته حال بسکین